দুনিয়াতেই করেননি, খোদার কিয়ামতের দিনও করবেন। আলা হযরত লিখছেন, কি লিখছেন? अल्लाह क्या जहन्नम में अब भी ना सर्दी होगा, अल्लाह क्या जहन्नम में अब भी ना सर्दी होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए, मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। क्यों कारोर जन्य काঁদবে, क्यों मरे गेले तार सिंदूकटा झटके लिए और ধান্দা করে, क्यों मारा गेले अरे शाশুড়ি मारा गेले বউ मारा आगे गहना खुलते व्यस्त থাকে, মা मारा गेले ছেলেরা আগে গহনার হিসাবে ব্যস্ত থাকে। কে কার জন্য কাঁদে? কেউ কার জন্য কাঁদবে না, কাঁদেওনি। যদি কেঁদেছেন তো সেটা একটাই যা মুস্তাফা জানে रहमत। अल्लाह क्या जहन्नम में अब भी न सर्द होगा।